নমস্কার বন্ধুরা, মেদিনীপুর শহরের বাসটাউন মাঠ প্রাঙ্গণে শুরু হয়ে গেছে খাদি মেলা। আর এই মেলা শুরু হয়েছে 12ই জানুয়ারি থেকে আর চলবে 25শে জানুয়ারি পর্যন্ত। আর এই মেলায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন স্টল এসে বসেছে। তাহলে চলুন এই ভিডিওটা দেখে নেওয়া যাক। कागज के दो पंख लेके उड़ा चल जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला आए रे। उम्र का ये ताना वाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा केमन बोका মনটা রে। कागज के दो पंख लेके उड़ा चल जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला आए रे। उम्र का ये ताना वाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया। कागज के दो पंख लेके उड़ा चल जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला आए रे। उम्र का ये ताना वाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो